लुह की रही पालुची एमिति जीवन जीवार बोधे एमिति जीवन जीवार बोधे माने तो हुए ना किछि तू सुखरे कांदिबू तू दुखरे कांदिबू तू सुखरे कांदिबू ना दुखरे कांदिबू मने भरी अवशोष केते कांदिबू रे गौर दशा केते कांदिबू रे गौर दशा केते कांदिबू रे गौर दशा केते कांदिबू रे गौर दशा। नमस्कार दर्शक बंधु मास्तोष के न्यूज पक्षर आपन स्वागत करुच्ची। आपण जानिथिबे ओडिया यात्रार स्वतंत्र दर्शक अछंती एवं ओडिया यात्रा देखिया में लोकंक भितरे स्वतंत्र मध्य आग्रह रही थाए। आ से गीत गुड़िक जी लिखती एवं जो माने कि ताकू स्वर रे स्वर करने जो निर्देशना दियंती एभली लोक मानकू होय तो आपण जानि पार नथिबे। मो पाखे अच्छा एभली जड़े व्यक्तित्व सी होती ओडिया यात्रा जगतर जड़े प्रच्छद पटर नायक अमृतांशु पट्टनायक जे कि ओडिया यात्रा इंडस्ट्रीज रे जो विभिन्न सुपरहिट गीत गुड़िक जहाँकि लोकों मुखरे देखा मिलूँ से गुड़िकर सब निर्देशना दियंती सी। आज मो पाखे अच्छा सहित कथबार्ता हवा किभली ओडिया यात्रा भितर निजर कैरियर करने से निजको स्थिर कले एवं तांकर प्रोफेशन कौन कौन करती से बाबद आम तांकर प्रतिक्रिया नेबा। आपन को के न्यूज तरफ आपन स्वागत करुच्ची। नमस्कार। ओडिया यात्रा आपन जानथिबे स्वतंत्र दर्शक अछंती एवं यात्रा प्रेमींकर संख्या मध्य ओडिशा रे कम नाही। यात्रा को नहीं कि वर्तमान विभिन्न विवाद देखा जाउची यात्रार गीत मध्य बहुत चर्चा आसुची। वर्तमान ओडिया यात्रार गीत गुड़िक आपण को ताकू किभली भाबे स्वर दियंती एवं ताकू नहीं आपण पाखे चैलेंज किभली भाबे रही थाए किंतु विभिन्न पार्टी वर्तमान देखा मिलूँ दिन दिन यात्रा अनुष्ठान मध्य बढ़ुची। मैं यात्रा प्रथमे जो आमको मालिक कंटाक्ट करती से सी कहती जे आपनकर डायरेक्टर ये एक्स जहाँ ना कहती से डायरेक्टर अच्छा राइटर अमकी ना अच्छी नाटकर ना या आपन को ए वर्ष पे आम पार्टी रे 3टा डेट था गोटे फास्ट डेट गोटे सेकेंड डेट गोटे थर्ड डेट यही डेट्रे एतिक तारीख रे आपन आसिक आखड़ा घरे पहुँचे आप नाटक म्यूजिक करेंगे। आम प्रथम गोटे सिटिंग मालिक से बसाती आमको डायरेक्टर म्यूजिक डायरेक्टर डांस डायरेक्टर एवं राइटर जे गोटे कहानी विषय आलोचना आगे हुए कहानीटा कौ पर्यायर जाऊे और गीत को कौ जगार स्क्रीनिंग कर आलोचना है सिक्वेन्स को आमर जे मो सांगे लिरिक्स जाती अरुण मंत्री हूँ निगम मिश्र हूँ समस्त जो मैंने लिखुंट गीत आगधाटर गीतिकार से गीतटा को बुझिला गीत लिखती एवं यहाँ हूँ सब सांगे सांगे से कराए आगुरी कौन म्यूजिक डायरेक्टर गीत करके जाती आखड़ा घर से गीत शुण गीत लिखा जाए गीत स्वर करा जाए डायरेक्टर ओके कहती मालिक ओके कहला पर आम जीवु म्यूजिक क्लास रे गीत शिखेबू आर्टिस्ट मानू रेकर्डिंग करा जाए। यहाँ हूँ सिस्टम। वर्तमान आपण कैरियर भितर बहु गीत गुड़िकर आप निर्देशना देती दिनक दिन अनुष्ठान बढ़ुची पुराणा अनुष्ठान एवं नुआ अनुष्ठान ये जो भितर आप दीर्घ दिन है कार्य कर को हिट गीत आपण यात्रा दर्शक देइछंती। मोर शिवानी पार्टी रे आखि तोर लुह मोर से बहुत सुपरहिट होता तापर गांधी भूमिका रे कन्हैया दास कोणार्क गणनाट्यर आखि अबुझा को लुह बुझा से गोटे भूल पाई ए वर्ष मो नाटक चली मो हसरे तू मो लुहरे तू तापर रंगमहल भूल तोर भोगिची मु तापर आपणकर स्वप्नमहल केते कांदीबुरे गौरदास आपणकर रंगमहल गोटे आउ गोटे नाटक भल चलता जन्हरे तोली भी घर बाघा जतीन तो ना रे मना को देची जोड़ी। अच्छा
इत्यादि इत्यादि बहुत 62 नाटक मुझे सुधा 62 नाटक संगीत म्यूजिक कर सारी। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯାତ୍ରାରୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବାହାରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଗୀତ ଗୁଣଗୁଣ ହୋଇକି ସେମାନେ ଗାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି କି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାତ୍ରା ଗୀତ ଏବଂ ଆଲବମ୍ ଗୀତ ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଗୀତ ସେତେ ଆଦୃତ ହେଉଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଏଇଟା କହିବି। ଆଗରୁ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ବି ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାନସ ପଟରେ ସବୁବେଳେ ଲେଖା ହେଇକି ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ସେ ଗୀତକୁ ଛୁଆଟେ କହିଲେ ବୁଢ଼ାଟେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗୀତ। ତା କାରଣ ହେଉଛି ଗୀତଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଜାଉ ସେଥିରେ ମେଲୋଡ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କରିଥିବୁ ଗୀତଟି ନିଶ୍ଚିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ଟିକେ କମର୍ସିଆଲ ହେଇଯାଇଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ସିଜନରେ ଆମେ ଆଗରୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2ଟି 3ଟି ନାଟକ କରୁଥିଲି, ଏବେ 12ଟି 15ଟି ନାଟକ ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ନାଟକ ଆଖଡ଼ା ଘରେ ସଜା ହେବ, ଆମକୁ ତା ଭିତରେ 15ଟି ଭିତରେ ନାଟକ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ନାଟକରେ 2 ଦିନ, ଗୋଟେ ଦିନ, 1.5 ଦିନ ଏମିତି ସମୟ ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ତାହାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ନାଟକ 10 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେନି, ନାଟକ ପାର୍ଟି ବାହାରି ପାରିବନି ଟାଇମ୍ରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛି। ତଥାପି ଆମେ କୌଣସି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟର କିମ୍ବା ରାଇଟର ମାଷ୍ଟରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଡକ୍ସନଟା ଟିକେ ସବୁବେଳେ ବେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋ ଗୀତରେ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ଜଣେ କ୍ଲାସିକାଲ ସିଙ୍ଗର, କ୍ଲାସିକାଲ ଟିଚର, ମୁଁ ଗୀତରେ ସବୁବେଳେ ମେଲୋଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ଆଉ କ୍ଲାସିକାଲକୁ ପଞ୍ଚ କରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୀତ କମ୍ପୋଜ କରି ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଗୀତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି କମର୍ସିଆଲ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଲାସିକାଲ ଟଚ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଗୀତ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇ ଦେ କିମ୍ବା ଖବର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯତୀନ ଦାସ, ଏଭଳି ଯେଉଁ କିଛି ଯାତ୍ରା ଥିଲା ସେଇ ଯାତ୍ରା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସଂଳାପ ଥିଲା ସେ ସଂଳାପ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିକି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଛୁ ଯାତ୍ରାରେ ସଂଳାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିମ୍ବା ଯାହାକି କୁହନ୍ତି ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରସାର ଦେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଭଳି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ସେଇଠି କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି କି ନା ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିବୁ? ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଏକମତ। ଆଗରୁ ନାଁ ନେବି ଆମର ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଓଝା, ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଶୋର ମହାପାତ୍ର, ହୃଷିକେଶ ରଥ, ବସନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେମାନେ ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସରି ସାର୍, ରମେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଏମାନେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ନାଟକରେ ଭାଷା ଉପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଏବଂ ଭାଷାକୁ ସେ ଆଗେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ କମର୍ସିଆଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ 60% ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯାଉଛନ୍ତି ମେଲୋଡ଼ି ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବେ। ନାଟକ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଏଇଟା ତାର କାରଣ ବି ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରା ରହିଲେ ବି ସତ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛି ଆଗରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କମର୍ସିଆଲ ସମସ୍ତେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ହାଇ ବଜେଟ୍ରେ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଭିଲିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛି, ସେ ଚାହୁଁଛି କେମିତି ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ଟିକେଟ୍ ଯେତେବେଳେ 300ରୁ 400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ 3-4 ଜଣ ଯଦି ଯିବେ ସେ 1500-2000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଯାତ୍ରାରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ଲୋକଟେ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଖାଲି ମେଲୋଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଦେଇ କେମିତି ପଳେଇ ଆସିବେ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରାର ମାନ ଟିକେ କମୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ, ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶକ ବି ଦାୟୀ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଏଇଥର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଟିକେ, ଯେବେଠୁ ଏଇ ସବୁ ଅଶ୍ଳୀଳତା ନାଚ ପାଇଁ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଞ୍ଜ ଆସିବ ଏଥିରେ। ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ହିରୋ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ଅଛି, କେଉଁ ଭିଲିଆନ୍ ଏଇ ଯାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଛି ତାକୁ ବେସ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରାର ଭବିଷ୍ୟତ? ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆମର ଯାତ୍ରାର ଯେଉଁମାନେ ନାମୀ ଦାମୀ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଆଲବମ୍ରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ, କିଛି ଫିଲ୍ମରୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯାତ୍ରାରେ ପଇସାଟା ଫିଲ୍ମ ଅପେକ୍ଷା ଟିଭି ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ ଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ପଇସା କେମିତି ଆସୁଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଇସାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଳେ। ଫିଲ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ସରିବ 3 ମାସ 4 ମାସ ଲାଗିବ, ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ପଇସା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବେଶୀ ବି ମିଳେନି, ବହୁତ କମ୍ ମିଳେ। ଆଉ ଆଲବମ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସିରିଏଲ୍ ରହିଲା,
एपिसोड वाइज पैसा मिलूँ तेणु एटार किंतु डायरेक्ट पैसा मिलूँ तेणु बहुत आर्टिस्ट इच्छा कर यात्रा आसी करें किंतु असुविधा कौन हो जो मैंने कैमेरा आगे शॉट देकी आज ना कर लाइव प्रोग्राम हो राति सारा स्टेज उपर ठिया जो एक्टिंग कर गोटे गोटे कौटी ना कौटी झुंटी जाऊँ तेणु यात्रार जो मैंने नामी दामी मुझे कहबी सुभाष गौर दास बापी पंडा जो मैंने ना अच्छी जो मानकर से आज पर्यंत से टाइप निपुण अभिनय कर 3.5 घंटा 4 घंटा पूरा स्टेज उपर रही लोक कंदुच्च निजे कांदुच्च किंतु एमाने ग्लिसरीन दे कांदुच्च पार्थक्य होचे या तेणु एमाने नाटक भितर पूरा भिजी जाउछन्ती एमाने किंतु सेमाने करूछन्ती किंतु सेमिति एमानक भलिया खटी पाउनाती तेणु पई लोक खोजुछन्ती आ काहे हमर सेई गौरदास हमर सेई बापी पंडा दरकार हमर सेई सुरेश पंडा दरकार हमर सेई संजय बळ दरकार पीयूष बर्तन जेमिति बर्तन किछि मात्रा लोक पाखरे मन छुचे समस्त से खोजा बाध्य हो आगुरी आम जो यात्रा देखुले ग्रामांचल लोक मान बहुत आग्रह था यात्रा देखापी आगे आम देखीचे विभिन्न ग्रामांचल मान यात्रा पड़े और ताहा लोकों निकटर प्रभाव पड़ता है लोक मैंने आलोचना पर्यालोचना करती किंतु एबे जितेबाला यात्रा शेष होउची यात्रा देखी लोक मैंने आसुचंदी से माने किछि चरित्र को नहीं आलोचना करते संपूर्ण विषय वस्तु उपर से किछि ध्यान धारणा न थाए एठू गोटे विराट परिवर्तन देखा मिलूँ कौन है बर्तमान यात्रार नाटक अपेक्षा फाटक उपर बेसी इंपोर्टेंस दि जाऊँ किए केते प्रकार गेट भल कर किए केते लाइट आनी पारुची किए केते मेलोडी कर पारुची किए रेकर्डेंस कर पारुची ए ऊपर इंपोर्टेंस मालिक माने बेसी दउछन तार कारण होची से देखुचंती दर्शक माने सेटा ऊपर बेसी जाउचंती ता छडा आ गोटे कथा होची कोन आगुरु नाटकटा कहानीटा गोटे इमिति करथला लोकଙ୍କୁ बादाम खाया पई कि परसा करिक जीवा पई माने उठी पार नथले लोक माने वर्तमान गोटे लव सीन गीतटा हैला को आमे देखिचु आम गीतटा आम जो शुणुचु जाकि जागे कि गीत पढ़ला माने माने उठिले परसा करने माने लोक चाहूँ गोटे केमी गोटे फाँका टे मिलू आम पड़ी जा माने नाटक को एत एंजय करा लोक पाखे स्पृहा आसुना तेणु किछिटा मात्रा होचे गोटे गोटे बर्तमान नाटकटे कौन हो जो ये माने मालिक माने कौन कर जो नाटकार नौ जो मैंने प्रकृत में पैसा बेसी नौ जो मैंने प्रकृत नाटक नहीं नुआ नुआ नाटकार जो मान नाटक एत भल कि कम पैसा भी दे दौरान आगुरी देखा मिलूला यात्रा शेष हेले लोकंकर गोटे गहली गोटे विराट गहली देखा मिले जिते शेष होता कि बर्तमान अधारू लोक छाड़ी पड़ुं जिते रेकर्डेंस शेष हो जाए कौन हो कि कॉमेडी समय डुएल सेन्स रे टिके रोचे इंटरेक्शन टिके रोचे लोक जिते गोटे स्वामी स्त्री छुआ पिला माँ बापा सागर गला गोटे परिवार बसिक तार इंटरेक्शन कला बेले गोटे जो कथा किए कान हाथ बस किए तौक मुह पति बस सामना सामनी माँ पुओ अन पाना ये सब जिन कि मात्रा होटा हबार कारण हो ऑडियंस अपेक्षा जो बर्तमान यंग मास ऑडियंस बेसी संख्यार आछंती तेणु से टाइप नाटक सजाड़ा बाध्य होचंती मालिक माने यात्रार गीत एवं यात्रार कहानी जो यात्रार स्वतंत्रता को बजाई रखापी गोटे आमूलचूल परिवर्तन होबार आवश्यक रही आप भावुं निश्चित मुझे एकमत आपण कथा निहाती दरकार ना यात्रा बेसी दिन तिष्टि पारिबनी यात्रा बर्तमान जो दिगरे गति करुच्ची बर्तमान लोकंकर पूरा माने एपटे तो जहाँ किसी कोस्टाल बेल्ट रे लोक टे नाटक देखुं आप पश्चिम ओडिशा साइड पलैला से केवल मेलोडी देखा छड़ा किसी देखती मेलोडी सरला पूरा फाँका सीट 400 टंका भी टिकेट हो मेलोडी रेकर्डेंस सर पूरा लोक उठे पलैबे से कोटे से चलती सेमती सब। अच्छा आम दर्शक मान को आज गोटे एभली गीत शुणेबे जहाँकि आपण को मध्य अधिक प्रशंसार पात्र होगा पड़ता एवं श्रुति मधुर होता दर्शकों मध्य मन को छुईला मोर तो बहुत गीत अच्छी कथा हो गीत माने सरला बेलू आम आउ गोटे नाटक बिजी था तेणु गीत मन रहा माने टिके कष्टकर तथापि चेष्टा करी आपन शुणिया तो ना रे मना को देइछि जोड़ी 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 तो ना को मना रे देइछि जोड़ी तो ना को मना रे देइछि जोड़ी बहुत बढ़िया लगिला आम कथा होतिले
ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଜଣେ ପରିଚିତ ଚେହେରା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରାର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ଯାତ୍ରାରେ ଅନେକ ମନଛୁଆଁ ସଙ୍ଗୀତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇ ସେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକାଦୃତ ହେବ, ଯାତ୍ରା କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଯାତ୍ରାରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।